औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 12 3 डेज टू सी की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लाया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी। पहला वर्ड है बार्क यानी छिलका या छाल। द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। बिर्च नरमो नाजुक शाखों वाला दरख्त का नाम। अ ट्री विद स्मूथ ब्रांचेस। चेस्टेंड तौबा करना। टू मेक समथिंग फील सॉरी फॉर व्हाट हैज़ डन। डूम्ड का मतलब होता है नाकाम हुए, दुख उठाया या मर जाने का यकीन। सर्टेन टू फेल, सफ़र, डाई, ईटीसी। इनएनिमेट मुर्दा। नॉट अलाइव द वे पीपल एनिमल्स और प्लांट्स आर। मेलो नरम मिजाज। बिकम लेस एक्सट्रीम इन बिहेवियर। पेगेंट मंजरनामा। अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स। पैनोरमा मंजर या नज़ारा। अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। शैगी गुच्छादार बाल। having long and untidy hair. Stroke निशान, a mark made by moving pen, brush, etc. Texture बनावट, the feel of a fabric और substance. इसके बाद 6 क्वेश्चन आंसर्स, इनका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? आंसर, हेलन केलर टर्न डेफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 19 months. हेलन केलर 19 माह की उम्र में अंधी और बहरी हो गई थी। शी वॉज वेरी जीनियस, वो बहुत रहीम थी। शी रोट बुक्स एंड पोर्ट्रायड द फीलिंग्स ऑफ द डिप्रेव्ड पीपल, उसने किताबें लिखीं और मरहूम लोगों के एहसासात का खाका पेश किया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैरे में मुसन्निफा के बयान करदा ख्यालात बयान करें। आंसर, द ऑथर सेज दैट इट वुड बी an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. मुसन्निफा कहती है कि इस तरीके से ज़िंदगी का हर दिन गुजारना बड़ा शानदार होगा जैसे कि हम कल को मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, What makes you feel that the author is sad and depressed? आपको किस चीज़ से एहसास होता है कि मुसन्निफा गमज़दा और मायूस है? हर फ्रेंड विजिटेड द वुड्स, उसकी सहेली जंगल की सैर को गई। शी आस्क्ड हर व्हाट शी सा, उसने उसे पूछा कि उसने क्या देखा। शी सेड दैट नथिंग इन पार्टिकुलर, उसने कहा कोई ख़ास चीज़ नहीं। The author was sad and depressed that seeing people see little. मुसन्निफा गमज़दा और मायूस है कि आँखों वाले लोग कुछ नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 4, How do you get an impression that Helen Keller has a great admirer of nature? आपको ये तासुर किस तरह मिलता है कि हेलन केलन फितरत की बड़ी मुतारिफ थी? आंसर, शी लाइक्स टू फील द डेलिकेट लीफ, स्मूथ स्किन और रफ बार्क ऑफ ट्रीज, द बर्ड्स, द टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर्स, द हैप्पी क्वायर ऑफ बर्ड्स, कूल वाटर्स ऑफ द बुक, पाइन नीडल्स एंड स्पॉन्जी ग्रास। वो नाजुक पत्ता दरख्त की नरम जिल्द या सख्त छाल, गुंचों का खिलना,
پھول کی ساخت، پرندے کی خوشکن تھرتھراہٹ، ندی کا ٹھنڈا پانی اور نوکدار صنوبر اور اسفنج جیسی گھاس کو محسوس کرنا پسند کرتی ہے۔ All this shows that she was a great admirer of nature۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فطرت کی بڑی متعارف تھی۔ Question number 5. People who are deprived of sight, not devoid of imagination, discuss referring to the text۔ جو لوگ بصارت سے محروم ہیں، یعنی جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تصور سے محروم نہیں ہوتے، عبارت کے مواد سے تبصرہ کریں۔ آنسر: People deprived of sight are not devoid of imagination۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بصارت سے محروم لوگ تخیل سے محروم نہیں ہوتے۔ ہیلن کیلر is a living example۔ She can imagine things and get enjoyment from them۔ ہیلن کیلر اس کی زندہ مثال ہے، وہ چیزوں کا تصور کر کے خوشی حاصل کر سکتی ہے۔ Question number 6. To me, Pageant of Seasons is an unending drama۔ Comment۔ میرے نزدیک موسموں کا منظر نہ ختم ہونے والا ڈرامہ ہے۔ تبصرہ کریں۔ آنسر: In a drama there are various scenes۔ ڈرامے میں مختلف مناظر ہوتے ہیں۔ Every season also has different scenes۔ ہر موسم میں بھی مختلف مناظر ہوتے ہیں۔ With the end of one season the other starts۔ ایک موسم کے اختتام کے ساتھ دوسرا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ So the pageant of season is an unending drama to her۔ اس لیے موسموں کا منظر اس کے لیے ختم نہ ہونے والا ڈرامہ ہے۔ تو کوشچن آنسرز کمپلیٹ۔ کوشچن آنسرز کے بعد نیکسٹ ووکیبلری۔ کنسلٹ اے ڈکشنری ٹو فائنڈ دا میننگز آف دا گیون ورڈز۔ ڈکشنری کے استعمال سے درج ذیل الفاظ کے معنی تلاش کریں۔ پہلا ورڈ ہے سلگش، سست، اس کا ہوگا ان ایکٹیو۔ سیکنڈ ورڈ ہے کوائور، تھرتھرانا، وائبریٹ۔ اینیمیٹ، زندہ، الائیو۔ پینورما، مسلسل، منظر، وسٹا۔ بیوینٹ، خوش مزاج یا زندہ دل، اس کا ہوتا ہے چیئرفل۔ ڈورمنٹ، خوابیدہ۔ انرٹ، مینیفولڈ۔ ہمہ جہت، مینی۔ کنوولوشنز، بل کھاتا، ٹوسٹ۔ کلیڈوسکوپک، متغیرانہ، چینجیبل۔ ایپیکیورین، شکم پرست یا عیاش، سینشول۔ امپینڈنگ، قریب یا قریب الوقوع، اس کا ہوتا ہے لومنگ۔ نیکسٹ، انسرکل دا موسٹ اپروپریٹ کانٹیکسچوئل میننگ آف انڈر لائن ورڈز۔ ٹیکسٹ سے متعلقہ لفظ پر نشان لگائیں۔ اپیرنٹلی means as it appears۔ manifold means different types۔ quiver means to shake slightly۔ Next, grammar part۔ conditionals type 2 imaginary condition۔ فرضی شرط۔ Conditionals of this type are used when we talk about something which we do not expect to happen or which is purely imaginative۔ ایسے شرطیہ جملے اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ہم ایسی چیز کی بات کریں جن کے واقع ہونے کی توقع نہ ہو اور وہ خالصتاً تصوراتی ہو۔ Example: If I were the president of a university, I would set up a course called How to Use Eyes۔ Next, kind of sentences، جملوں کی اقسام۔ There are 3 kinds of sentences according to structure۔
بناوٹ کے لحاظ سے جملے کی 3 اقسام ہیں: سمپل سادہ، کمپاؤنڈ مرکب اور اینڈ کمپلیکس اور مخلوط جملہ۔ پہلا ہے سمپل سنٹینس، تو سادہ جملہ: All main clauses can stand as simple sentence when the rest of the sentence is removed. جب بقیہ جملہ علیحدہ کر دیا جائے تو تمام بڑے clauses جملوں کے طور پر قائم رہ سکیں۔ Example: Most of us take life for granted. Number 2, when we are in buoyant health, death is all but unimaginable. Number 3, sometimes it was as long as a year, sometimes as short as 24 hours. In the above examples, the main clauses stand as complete simple sentences even without the rest of the sentence. درج بالا جملوں میں بقیہ جملے کے حصے کے بغیر بھی بڑے clauses سادہ جملوں کے طور پر قائم ہیں۔ Second, compound sentences مرکب جملہ: A compound sentence contain 2 or more main clauses. مرکب جملہ سے 2 یا 2 سے زیادہ بڑے clauses ہوتے ہیں۔ Example: Night came on and the room grew dark. Second, he is rich but he is not happy. Next, complex sentence مخلوط جملہ: A complex sentence consists of 1 or more main clauses and 1 or more subordinate clauses. مخلوط جملہ ایک یا زیادہ بڑے clauses اور ایک زیادہ ماتحت clauses پر مشتمل ہوتا ہے۔ Example: It is the same old story of not being grateful. Main clause: for what we have until we lost it. یہ subordinate clause۔ Example 2, if I were the president of a university, یہ ہو گئی subordinate clause. I would set up a course called how to use your eyes. یہ ہو گئی main clause۔ Next, complete the following conditionals. درجہ جملوں کو جو ہے complete کریں۔ Conditional sentences ہیں: If I were the education minister, I reform the old system of education. Number 2, if you had a degree, you would have got this job. Number 3, if you worked hard, you would get first position. Number 4, if he stopped smoking, he would recover soon. Number 5, we could win the match if we played valiantly. Next, match the halves to make complete sentences. یہ جملوں کو مکمل کریں۔ If you had not drunk water from that well, you wouldn't have fallen in. If you eat sweets all the time, your teeth would go bad. If you don't use a mosquito net, you might hit somebody's. If you don't keep food in fridge, it will go bad in hot weather. If you cycle with things in your hands, you may fall off. If you wave the stick in the air, you may fall off. Next, identify and write the simple, compound and complex sentences in the given column. شناخت کر کے سادہ مرکب اور مخلوط جملے دیے گئے کالم میں لکھیں۔ He came to see me but I was not present at home. تو یہ ہو گیا compound. She wrote an article in the newspaper. Simple sentence. We shall die one day or the other, for we are immortal. Compound sentence. They finished the work in time. Simple sentence. My mother always prays for my success. Simple sentence. The boy stood on burning deck. Complex. I called him but he gave me no answer. Compound sentence. A guest who stays a long time is not welcomed. یہ complex ہو گیا۔ I soon returned home because I was upset. یہ ہو گیا compound sentence۔ Next, identify hyphens and dashes in the following sentences.
درج ذیل جملوں میں ہائفن اور ڈیش کی شناخت کر کے متعلقہ باکس میں لکھیں۔ دا انجرڈ وومین از 35 ایئرز اولڈ، یہ ہائفن ہے۔ یو آر دا فرینڈ، دا اونلی فرینڈ ہو سفر ٹو ہیلپ می، یہ ڈیش ہے۔ دس از ویری امپورٹینٹ، یہ ڈیش۔ آر یو لسننگ ٹو می، یہ ڈیش ہو گیا۔ سمینہ ایٹ 3/4 آف لارج پیزا، یہ ہائفن۔ نمبر 5، مسٹر عزیز از اے ویل نون پرسن ان دا ٹاؤن، یہ ہائفن ہو گیا۔ وی وینٹ ٹو دا USA اینڈ میٹ اے ویری اولڈ فرینڈ دیئر، یہ ڈیش ہو گئی۔ مائی نیبر وانٹیڈ اس، مائی ڈاٹر، مائی سن اینڈ می ٹو میٹ ہر گیسٹس، یہ ڈیش ہو گیا۔ مائی گریٹ گرینڈ فادر اونڈ اے بگ ہاؤس ان ہز ہوم ٹاؤن، یہ ہائفن ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ. تو kindly subscribe my channel and watch my complete videos. Thank you very much.